Hello guys! Today kahit bakasyon ay magte-take tayo ng exam dito sa Guess the Italian Brain Rot Challenge. Samahan niyo ako, let's go! So, maririnig muna natin kung sino yung character na tinutukoy nila at huhulaan natin. Let's go! Play. Scimpanzini, cocosini. Chimpanzee. Wow, wow, wow. So, ito yun. Yes! Next. Lirili larila. Elefante nel deserto che cammina qua e Oh, là. may narinig akong elefante. Ito yun. Lilira. What's his name? That's the elephant, guys. The lirilarila. Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso. Patatim. So guys, si brr 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 patatim. Itong... Ay, no. Hindi ang octopus. Itong chimpanzee na parang puno na malaki ang paa. Next. Brr baloni lulilolli. Capibarello, cocosini. È molto raro trovare sulle coste di Bali una noce di cocco unica nel suo genere che contenga un capibara al suo interno. Si tratta di un evento molto raro in cui la gente del posto si riunisce attorno a un fuoco e celebra l'arrivo del dio capibara cocco. So yun nga no guys, wala tayong naintindihan. I-try ko tong gitna. Yes! Sino yun? Grabe, paano sila nagka-come up sa mga ganong klaseng name ng character, no? Next. Scimpanzini bananini. Chimpanzee bananini. So, ito yun. Monkey monkey Oo, monkey. nakakaintindi tayo ng Italian, guys. Trulimero trulicina. Il pritiletin in piscina. Formaggio sulla trula lima. Trolemeno, trulacina. Sino kaya yun, guys? Guys, sa tingin ko itong pusa na to. Yay! Trolincino, trolincina. So, ibig sabihin nun, pusa na isda. Anyways, sino naman Frulli kaya? frulla. Un pinguino nel deserto che fa bla bla Penguino bla. daw. Con antenne sopra May il narinig dorso akong prende la penguino. TV. E la tazza di caffè gli fa un cenno Dito così. tayo, guys. Yeah! Tama! Nakakaintindi ba tayo ng Italian? Kapag ito, guys, tumama ako, don't forget to like the video and subscribe. Tingnan natin kung may maiintindihan pa tayo ulit na wordings ng Italian. Let's go! Bombombini gusini. Bombombino, guzini. Bombombini gusini. Guzini, guzini. Ito yun, goose. Ah! Tama tayo. Oh, guys, click the like button and subscribe. Now. Go, go, go. Tama tayo, guys. Next na ulit, guys. Parang pahirap na to. Oh, eto. So, parang medyo sikat etong tatlong to, 'di ba? So, ito yung pinakasikat dito, si Tung Sahur. Next, si Tralalero Tralala na shark na merong tatlong legs na merong suot na Nike. So Right? easy. And this one, Lililalia. Lililalaria, okay? So, ito naman pangatlo, guys, si Lirilarila. Check nyo, comment down below kung tama ba yung Lirilarila na sinabi ko dito sa elephant na cactus, guys. So, play na natin yung sounds. Trallallero trallallà. Porco Dio e porco Allah. So easy! Eh, di ito! Yay! Next. Blueberrini. Octopusini. Blup 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 octopussi. Ito na Questo yun, guys. piccolo animale. Blueberrini, octopusini. Ganun pala sila sa Italian. Octopusini. Play sound. Tung 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 sahur. Easy, guys. Anomali mengerikan It's so yang hanya keluar pada basic. sahur. Konon katanya kalau ada Ito na yun. So basic, guys. Ano to? Nakakabisado na ba natin? bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola Ito e yun! Wow! Sa ngayon, guys, wala pa tayong mali. Subukan nating hindi magkamali, guys. ballerina cappuccina. Mi 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 mi. Guys, È la moglie di Cappuccino Assassino. Ballerina E ha- Cappuccina. Next. Spioniro golubiro. Medyo mahirap na yun, guys. Spioniro golubiro. Kasi napuntahan na natin yung cat na merong fish. So, itong penguin na may camera na lang and shades. Tapos yung camel na merong ref. Dito tayo. Ay, mali. So, ito. Sino nga siya? Spioniro golubiro. Spinorio Coborino. So, dito, guys. May isa na tayong wrong. Pero sa dami ng stage, guys, isa palang himali natin.
Tuloy-tuloy na natin to. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini, membuat para ilmuwan berpikir keras. Guys, parang pa-hard mode na ata to. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat. Uy! Hinulaan ko lang yun, guys. Oy, oy, oy. Bobrito Bondito? El Bobrito Gangsterito. Banditelli Don Bobrelli. El Bondito Guys, may pumasok dito. Yun, squirrel daw. Bobrini Coco Cosini. La Cocosetto Bobretto. Sino yun? Parang medyo medium hard na nga to, guys. Sa tingin ko ito. Ayun na! Hinulaan ko lang yun, guys. Minsan kailangan mo lang talaga sundin yung instinct mo eh. Capu Cappuccino Assassino. Assassini Cappuccini. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Attento, odiatore di caffè. Se non bevi una tazza di cappuccino Ayun, may al mattino, cafe daw. è meglio Tsaka non may mangiare cappuccino, questo guys. So, eto yun. Oh, di ba? Frigo Camelo Buffo Fardello nel centro della città. Tra Buffalo daw macchine eh. e Ayun, calore. oo nga. Ito, un ito, frigo ito, guys. Camelo Sa gitna cammina na. con amore. Ay, hindi. Del Camelo. nel Okay. centro della città. Dito tayo tra sa macchine. camel. Yun. Next. La vacca Saturno Saturnita. 35%, guys. La vacca Saturno Saturnita. Camelo. Okay. Tatandaan natin yan, guys. Guys, punta tayo dun sa may lava. Meron pang isang guess the challenge na merong lava naman. Ito yung guess Italian brain rot or... Ito Nelly na. Kiwi Start na tayo, Ellie. guys. Ano daw ulit? Leonelli Kiwielli. Kiwi, ito. Leonelli Kiwili. Alam, meron ako. Bananita Lava Dolfinita. Bananita Dolphin. Ay, hindi. Mali. Bananita Dolphin. Bakit tayo na brain rot? Mukhang na brain rot na nga tayo, guys. Isa pa. Raspberry, Rabbitini. Ito yun. Yay! Raspberry. Tama. Raspberry. Guys, parang lumipat na tayo. Easy. Sige, easy mode muna. Start na, guys. Ito na yung totoo. Trillallero Tramalima. Trillallero Tramalima. What's yours? Trillallero Tramalima. Trillallero Tramalima. Ay, tama tayo. Tignan natin kung hanggang Gangster saan tayo Futera makakarating. Criminalera. Isa pa. Gangster Futera Criminalera. Gangster daw, guys. So, ito yun. Ay, mali. Gangster. Si Potato. Meow. Garam Mararam Mararaman dan Madudung Dung Dung. Ito yun. Garapon. Spioniro Uy, tama. Golubiro. Lava is rising. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. Kasi may Saturno siya, Saturno. Trallallero trallallà. So easy. Bombombini Gusini. Ito yun. Elefantucci Lemonucci. Wow. Di tayo maabutan ng lava. Guys, mukhang marami tayong natutunan na words, na Italian words ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video at kung gusto nyo pang mag-suggest ng mga bagong laro, don't forget to comment and subscribe. Paalam!